Dr. Wise, the channel for True Story Tower. दहशत की परछाई, खौफ का साया, किस्त नंबर 1। सप्तेन और मेहर की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे। मेहर सास और ससुर के साथ वक्त गुजारती और इनकी खिदमत करती। वो घर के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। मेहर की सास बहुत ही बापर्दा और खुश इखलाक थी और ससुर 5 वक्त के नमाजी और परहेजगार। इनका सिर्फ एक ही बेटा था, सप्तेन, जो बहुत ही सुलझा हुआ और फर्मा बरदार बेटा था। ये लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, बस सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। मेहर एक गरीब घराने की लड़की थी और इसकी ख्वाहिशात औकात से बढ़कर थी। मेहर सोचती थी सब इसकी सारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन सप्तेन की इतनी आमदनी नहीं थी कि वो फजूल के खर्चे बर्दाश्त करता। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों के बीच छोटी छोटी लड़ाइयां होने लगी, जिसकी वजह से मेहर की सास थोड़ी परेशान सी रहती थी। मेहर के पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। वो औरत मोहल्ले में जादूगरनी के नाम से मशहूर थी। रोजाना रात को मेहर और सप्तेन के लड़ने की आवाजें इस तक पहुंचती रहती थी, क्योंकि रात इसका चिल्ला करने का वक्त होता था। इसे अपने खतरनाक चिल्ला के लिए एक औरत की जरूरत थी जो शादीशुदा हो और अपने बच्चे की रूह अपनी मर्जी से शैतान को दे दे, जिसके बदले वो दुनिया की हर चीज हासिल कर सकती थी। अब इसे अपने चिल्ले को मुकम्मल करने के लिए मेहर की जरूरत थी, लेकिन इसे पता था कि वो इतनी आसानी से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मेहर की सास एक दीनदार औरत थी और रोजाना सुबह फजर के बाद घर का हसार करती थी। मेहर को काबू करने के लिए कई बार इसने अपने मुवक्किल भेजे, लेकिन कोई भी हसार के पार नहीं जा सका। इस वजह से वो बहुत गुस्सा थी। वो घर के अंदर मेहर को काबू नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने मेहर पर नजर रखना शुरू कर दी कि वो कब बाहर जाती है। मेहर की शादी को कुछ महीने ही हुए थे, इसलिए इसकी सास इसे अकेले नहीं जाने देती थी। एक दिन मेहर को घर का सामान लेने के लिए अकेले बाजार जाना पड़ा। इस औरत के मुवक्किल ने इसे फौरन आकर बताया कि मेहर अभी बाहर अकेली निकली है। इस औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और आंखों की पुतलियां घुमाकर कुछ पढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद कमरे में धुआं सा भर गया और एक इंतहाई खौफनाक सा काला वजूद इसके सामने आ गया। इस औरत ने गरजदार आवाज में कहा, जाकर मेहर को काबू करो और इससे घर का हसार खत्म करवाओ। ये कहते ही वो गायब हो गया। मेहर बाजार से जल्दी जल्दी सामान खरीदकर घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में अचानक ही मेहर के सामने एक फकीर आ गया और कुछ खाने के लिए मांगने लगा। मेहर इसे अचानक से अपने सामने देखकर घबरा गई और दूसरी तरफ होकर आगे बढ़ गई। पीछे से इस फकीर ने आवाज दी, तेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, जो चाहेगी वो मिलेगा। मेहर मुड़कर फकीर को देखती है और बोलती है, तुम तो खुद फकीर हो, मुझे क्या दोगे? इस पर वो फकीर कहकहा लगाकर हंसता है, हा 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 हा, तू चाहे तो तुझे सब मिल सकता है। ये कहकर फकीर कुछ पढ़ता है और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी आ जाती है। ये सब देखकर मेहर दंग रह जाती है और जल्दी से अंगूठी फकीर के हाथ से लेकर पहन लेती है। कहती है, और क्या दे सकते हो? फकीर इसे एक पानी की बोतल देता है और कहता है, रात में पूरे घर की दीवारों पर छिड़क देना याद से। मैं कल आऊंगा तेरे घर, और हाँ खबरदार, जो तूने किसी को बताया इस बारे में। ये कहकर फकीर गायब हो जाता है। मेहर घर पहुंचती है और रात को सबको सोने के बाद पूरे घर की दीवारों पर वो पानी छिड़क देती है।
اصل میں وہ فقیر اس جادوگرنی عورت کا بھیجا ہوا شیطانی جن تھا جس نے مہر کو اپنی باتوں میں پھنسایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہر لالچی عورت ہے، وہ جلدی مان جائے گی، اور وہ پانی جو اس نے گھر کی دیواروں پر چھڑکنے کے لیے دیا تھا وہ نجس پانی تھا۔ اسے چھڑکنے سے گھر ناپاک ہو گیا اور اس کا گھر میں گھسنے کا راستہ کھل گیا۔ اب جب تک گھر کی دیواریں پاک نہیں ہو جاتی، حصار کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مہر نے اپنے لالچ کے چکر میں اپنے ساتھ پورے گھر والوں کی جان کا سودا کر دیا۔ ادھر وہ جن خوش ہو کر اس عورت کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کام ہو گیا۔ بدلے میں وہ عورت جن کو کالے کتے کا سر دیتی ہے، جا آج تیری دعوت ہے، تو نے مجھے خوش کر دیا، ہا 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 ہا۔ اب میں آرزو کو قابو کر لوں گی اور زیادہ طاقتور بن جاؤں گی، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آرزو ایک شیطان جن ہوتا ہے جو گدھ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ عورت اس جن کو قابو کر کے اپنا کالا علم بڑھانا چاہتی تھی۔ اسے قابو کرنے کے دوران اسے شیطان کو ایک عورت اور شیرخوار بچے کی روح بھینٹ کرنی پڑے گی۔ اسی صورت میں شیطان آرزو کو قابو کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ آج رات میں اپنے چلے کا پہلا عمل شروع کروں گی، لیکن سب سے پہلے مجھے مہر کو قابو کرنا پڑے گا اور اسے ایک بچے کو جنم دینا پڑے گا جو شیطان کا ہوگا۔ رات کو جب مہر سوئی تو اسے اس فقیر کا انتظار تھا جس نے کہا تھا میں آؤں گا۔ انتظار کرتے کرتے مہر کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ جادوگرنی آنکھوں کی پتلیاں گھما کر کچھ پڑھتی ہے۔ کمرہ پھر دھوئیں سے بھر جاتا ہے اور ایک کالا سایہ سامنے آتا ہے۔ تو جا آج مہر کے گھر اور اسے ڈرا اور اس کے گھر والوں کو تکلیف دے۔ سایہ مہر کے گھر پہنچتا ہے، وہ سو رہی ہوتی ہے۔ آہستہ سے وہ اس کے بیڈ کی ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ مہر مہر مہر، آواز سے مہر کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے سامنے ایک انتہائی کالی سی کوئی مخلوق نظر آتی ہے جس کے دانت نوکیلے اور بڑے ہوتے ہیں، جو منہ سے باہر آ رہے ہوتے ہیں اور ان سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں الو کی آنکھوں کی طرح گول اور سرخ ہوتی ہیں۔ خوف سے مہر کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ جاتی ہے اور وہ اسی وقت گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خوف اور دہشت میں لپٹی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔